الحمد لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونشكره على نعمة الإسلام والإيمان. أرسل إلينا أفضل الرسل الذي بين الهدى من الضلال وأخرجنا من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم بيانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأشهد أن حبيبنا وسيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سئل صحابة قال عليه الصلاة والسلام: ومن يحبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فأطيعوا أمره ولا تخالفوه، واشكروه على نعمه ولا تكونوا بها من الكافرين، واعلموا أن كل شيء ما عندكم فمن الله، كما قال جل وعلا: فما بكم من نعمة فمن الله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر جميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, bala subhanahu wa ta'ala fo amba barkada amba waru nyuma don aka nema bambali wula amba fo ambe deme nyina ali Allah subhanahu wa ta'ala yere le fe anga ko bela janila ambe kana nyini ali Allah subhanahu wa ta'ala le fe ya rabbi kan sabati kana kan ala mo kelani amba fo ka waru nyuma don masami ay anto nila kana bi don barka man yira an kiningere bela janila kan je yoro sani manila kamina ka farda bɔ a sira fɛ ka ɲɛna ala subhanahu wa ta'ala fɛ den kuru ka labɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka jɛna sanuma kɔnɔ ala mo kelani an b'a fɔ a ye nɛɛma belebele min kɛ anw ye o de k'anw kɛ silamɛw ye k'an kɛ limaniyadenw ye. masa belebele min a ye ciden bɛɛ lajɛlen ka fisamandi a y'o de ci ka na anw ma min ye muhamadi sallallahu alaihi wa sallam. cɛ belebele min anw kun tɛ kanda dɔn ale nana kanda sira yira anw la ka bange anw ye ka bɔ juma la ka bɔ firi la. cɛ belebele min an bɛɛ lajɛlen kun bɛ jibikuru kɔnɔ a nana anw sama ka bɔ kafiriya ani kolonbaliya ani jahiliya ka dimi a y'an sama ka bɔ o kɔnɔ ka t'an bila yɔrɔ jumɛn ka t'an bila silamɛya ka yelen na. yarabi an bɛ ala subhanahu wa ta'ala barikada an b'a fɔ o nɛɛma kan ka seereya jɔ an jɔyɔrɔ la ko masa belebele ni tigi foyi le tɛ yen min ka kan ni bato ye tiɲɛ kan ma fɔ ale ala subhanahu wa ta'ala kelen. masa belebele min kan to an ma ka kitabu sanima kɔnɔ ko ni qul Muhammad afɔ jɔnni i ka mantow ye: in kuntum tuhibbuna Allah, ni aw bɛ ala subhanahu wa ta'ala le fɛ, ni ala subhanahu wa ta'ala ka di aw ye, sira kelen de bɛ o se, sira kelen de bɛ se ka aw se ala subhanahu wa ta'ala ka kanu ma. o sira kelen jumɛn le? a ko fattabi'uni, a f'u ye ko ye tugu jɔn de kɔ? o ye tugu e Muhammad le kɔ sallallahu alaihi wa sallam. n'aw tugula Muhammad le kɔ a ka ɲamariya kow la a n'a ka barina kow la, yuhibbukumullah, i bɛ ko alhamdulillah, ala subhanahu wa ta'ala bi aw fana kanu. yarabi k'an kɛ ala subhanahu wa ta'ala ka kanubagaw ye ala mo kɛla ye. n'o kɛla mun ye wolo ka bɔ a la, wa yaghfir lakum dhunubakum, a ye firi mun kɛ ala subhanahu wa ta'ala, a ye jurumu ko min kɛ ala subhanahu wa ta'ala la, ala subhanahu wa ta'ala bɛ yafa a ka jurumuw ma. wallahu ghafurur rahim, sabu ala subhanahu wa ta'ala ale masa ye masa min yafaba masa le, hinɛ masa le. yarabi ka yafa an ka jurumuw ma, ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen la ala mo kɛla ye. ka seereya jɔ ko cɛ an ka kanu ɲɔgɔnba min ye muhamadi sallallahu alaihi wa sallam. cɛ belebele min ala subhanahu wa ta'ala a ma nɔgɔ dan, a nɔgɔ fana tɛna dan tuguni dugukolo nin kan. an bɛ seereya jɔ ko ala subhanahu wa ta'ala ka jɔn ni a ka ciden nin a y'i kanto ma ka hadisa sanuma kɔnɔ ko di: kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. wallahi cɛ belebele ni hinɛli i n'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala fɔ cogo min na
wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. An b'i ci foyi kama fo k'i kɛ hinɛ le dafe bɛɛ lajɛlen ma. A ko n ka matɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ don alijana kɔnɔ. N b'a fɔ maa min banna. Yala maa bɛ yen min bɛ sɔn ka ban ka don alijana kɔnɔ ba? A maa bɛ yen. O la sahabaw ka ɲininkali kɛ Alakira ma sallallahu alaihi wasallam. O ko wa man yahba ya Rasulallah. Yala kira jɔn bɛ sɔn ka ban ka don alijana kɔnɔ? Ka kɔn ɲɛ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala janna. Maa fɛn fɛn i sɔnna ka tugu ni Alakira ko sallallahu alaihi wasallam n nana ni ko min ye i ma i sɔnna o ma i ma nakari. Nka i ɲamariya fɛn min la i seko k'o la n k'i bari ka bɔ fɛn min la i yɛrɛ sama ka bɔ o na. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ o tigilamɔgɔ de ma alhamdulillah a tigi sɔnna ka tugu ni Alakira kɔ a tigi bɛ don alijana kɔnɔ. Ya Rabbi ka labanko ɲuman ani alijana sanuman ka k'an sigiyɔrɔ ye Ala m'o kɛla ni. Wa man asani faqad aba. Ko maa fɛn fɛn i sɔrɔ Alakira ka ko i ye o nakari bi mana i ka Alakira sɔsɔ a ka ɲamariya kow la. A y'i kalan fɛn min na i banna o la. A y'i bari ka bɔ fɛn min la i banna o la. An b'a fɔ i ma ko i banna ka don alijana kɔnɔ k'an kisi ka bɔ o ma Ala mun kɛra. Bi don sanuman nin na an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ a ka nɛɛma a ka kisi a n'a ka barika a y'a suru cɛba kan min ye Muhamadi sallallahu alaihi wa sallam ka fara a ka somɔgɔ sanumanw kan n'a ka sahaba cɛsiribaw ani maa fɛn fɛn mana tugu ninnu ka sɛɲɔ kɔ fo ka taga se juru sara don ma. Ya Rabbi k'an kelen kelen bɛɛ ni yɔrɔ dɔw la Ala mun kɛra ni. N balima mumini jɔn n yɛrɛ b'a ko n b'a ladi ka tila k'aw fana ladi ni saranalikan ye Ala subahanahu wa taala ye saranalikan min kalifa an kelen kelen bɛɛ lajɛlen la. Saranalikan nin n'a ma sɔrɔ bato kɔnɔ bato tɛ se ka kɛ bato abada. O de ye Ala sirannen ye. O Ala sirannen k'a di an bɛɛ lajɛlen ma Ala mun kɛra ni. An ye sɔn ka tugu Ala subahanahu wa taala ka ɲamariyakanw kɔ an kana sɔn ka Ala subahanahu wa taala sɔsɔ a ka fɛn foyi la. An ye Ala subahanahu wa taala wari ɲuman dɔ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la an kana kɛ fisiri wari ka taa Ala subahanahu wa taala ma dɛ. Sabu an k'a dɔn Ala subahanahu wa taala ka fɛn fɛn di anw ma min ye nɛɛmaw ye. Kɛnɛya a dira i ma le an b'a fɔ k'i Ala sɔsɔna ye. Kɛnɛya in dira i ma le alhamdulillah k'i ye se ka Ala subahanahu wa taala bato n'o ye. N'a k'i sɔn nafolo la alhamdulillah nafolo sira fɛ i bɛ se ka Ala subahanahu wa taala ka jɔnw dɛmɛ n'a ye mun bɛ deguw kɔnɔ. An ye kɛ wari ɲuman dɔ in ka taa Ala subahanahu wa taala ma an kana Ala subahanahu wa taala fisiri wariya. I n'a fɔ Ala subahanahu wa taala fɔ cogo min na fama bikum min ni'matin famin Allah. Fɛn fɛn a bɛ aw bolo i n'a fɔ nɛɛma a bɛɛ lajɛlen bɔra jɔn yɔrɔ ni Ala subahanahu wa taala yɔrɔ. Sabu i kun nana diɲɛ kɔnɔ i ni fɛn foyi ma na diɲɛ kɔnɔ. I bɛna taga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ i ni fɛn si tɛ taga fana i ka fɛn fɛn sɔrɔ i b'a bɛɛ lajɛlen to i kɔfɛ. Ka faamuya ko ɲuman ka di an bɛɛ lajɛlen ma Ala mun kɛra ni. I n'a fɔ a b'a dɔn cogoya min na wagati na taga cogoya kama an tɛna se ka mɔgɔw degun sabu funteni bɛ yɔrɔ la cogoya min na inshallah an bɛ kutuba nama surunya. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui nous implorons le secours et la guidance. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous montrons ensuite notre gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait qu'il nous a accompli. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de nous des croyants et des hommes de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne sur sa guidance. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé le meilleur des messagers qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le grand monsieur qui nous a donné, alhamdulillah, qui nous a mis sur la guidance, alors que nous étions tous égarés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous fasse tirer des ténèbres, qui sont les ténèbres de la mécréance et de l'ignorance. Et il nous a menés vers la lumière de l'islam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Et nous attestons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, il n'a pas d'associé. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à nous. Par qui? Par son messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Muhammad dit, in kuntum tuhibbuna Allah. Allah, il a conditionné ici. Il dit à ta communauté, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, qui est-ce que vous devez suivre? Il dit, fattabi'uni, suivez-moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vos actes d'adoration, c'est à travers moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous devez prendre. Je vous ai montré comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai montré la guidance. Comment atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vous a donné tous ces éclaircissements. Qu'Allah donne la meilleure compréhension. Suivez-moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous soyez les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Face à Allah, que nous soyons les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera à vos péchés. Qu'Allah pardonne à nos péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le grand pardonneur et le grand miséricordieux. Et nous attestons que notre bien-aimé qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à nous en disant, dans ce récit,
Il nous dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toute ma communauté rentrera dans le paradis sauf celui qui refusera. Et là, les Sahaba ils ont ramené la question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut refuser d'avoir l'accès au paradis? Qui refuse de rentrer dans le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ata'ani dakhla al-jannah. Celui qui accepte de suivre moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mes recommandations et mes interdits, rentrera dans le paradis. Face à Allah que nous soyons parmi ces personnes. Et il dit Wa man asani faqad aba. Celui qui désobéit, moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il refuse de suivre mes enseignements, mes recommandations et mes interdits. Cette personne a refusé de rentrer dans le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de ces personnes-là. Et en ce grand jour, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il propage sa grâce, sa bénédiction et son salut sur ce grand monsieur que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille et ses braves compagnons et tous ceux qui suivront les traces avec la bonté jusqu'au jour dernier, face à Allah que nous soyons parmi ces personnes. Chers fidèles, je vous exhorte avec l'exhortation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé en toutes choses, en toute adoration, qu'est la crainte divine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des serviteurs pieux et sincères. Soyons obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne nous discutons pas au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené cette question. Qul afillahi shakun fatir samawati wal ard. Y a-t-il des doutes au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que juste à présent vous doutez au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala qui était le premier dans la création des cieux et de la terre. Qu'Allah donne la meilleure compréhension. Soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyons pas ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachant que tout ce que nous possédons comme un bien provient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle ici. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Tout ce que vous possédez comme des biens provient de qui? Moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ta force ni ton intelligence, non. Au moment où tu venais dans cette vie, tu es venu sans rien et tu partiras sans rien. Avec le temps, comme vous le savez très bien, on ne veut pas rentrer ou on ne peut pas causer de tort à nos fidèles. Donc, ce qui est intéressant, il faut être bref, Inch'Allah. Nous n'allons pas être long, Inch'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la vie, Inch'Allah, on va continuer avec le sermon. Qu'Allah donne la meilleure compréhension, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah multiplie nos vendredis et qu'Allah pardonne à nos péchés ainsi qu'à nos défunts. Allah wa sallu ala bashir nazir. Faqara marakum la bizalik. Faqala azam min ka'in. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.